In the heart of the Andes Mountains, in the south of Peru, we find Cusco. Located at 3,400 meters, or 11,600 feet above sea level, Cusco is a unique city to the world. Its ancient beauty and culture is still intact. It is visited daily by tourists from around the world. However, this cosmopolitan image hides a much different reality for some. A reality in which still exist problems of racism, persistent prejudices against indigenous peoples, and lack of integration. Still more problematic is the living situation of the people of the rural Andean communities, where the natural beauty and rich culture contrast the state of neglect of these communities, caused primarily by policies of marginalization by the central Peruvian government. Vivimos de nuestro chacra nomás, trabajamos y le sacamos cosechas así. Como el valor de los productos es muy bajo, de los productos, entonces ahorita apenas alcanza una arroba de cebada para 1 litro de aceite. Una arroba de esa cantidad, entonces así sufrimos acá en el campo. Nuestro producto es baratísimo. Chicas supe karkan nisqay hinaya kina wawapaq mana utilastapas imatapas hunt'asqatachu tayta mamayku rantipaqku anchina tumaywan. Entonces chaypitaq kasqan maqayllawankutaq a veces nishuya chay maltrato pasaqki o llaqtaykupi, entonces chay notipuwan wawakuna huk ladoman rinku. Chay notipuwan manaña a veces kay llaqtaykupas nisqayku hina mana anchina asqañachu kay llaqtapikanku chaywan lluqsipunku paykuna. Driven by poverty or in order to escape domestic violence, many young children and adolescents leave their families in search of work in the city, following the illusion for a better future. Nuqaykuta mamitayku uñakunallataraq despachawaranku huk lado llaqtakunaman. Chaykunapi profesorakunaman a veces no amiguitanta ima reaccionarkuq o comadrinayku kaq o ima napas kaq reaccionakuyninpas paykunaman entregawaqku imapaq. Chaypi nuqa estudiachisaq nuqa allinta qhawamusaq wawata nuqa nispa niqtin ciertutacha nis mamitayku chayta piensaspa quwaranku. Today, the situation is not much different. In many cases, these children are handed over to acquaintances of the family who promise protection, education, and hospitality for these children in exchange for a little help around the house. But the reality is not so. In the city, these children are made to do all sorts of work, often quite difficult physical labor, especially for the girls. Working hard, long hours in someone's home becomes the reality for these children. Un tiempo cuando estaba en segundo grado de primaria, mis papás vinieron ahí y me dijeron: hijita, te tienes que alistar tus cosas, te vas a ir a la ciudad, así me dijo mi papá, mi mamá. Entonces vine, me trajeron en carro, llegamos a Cusco y era, no sé, la ciudad me impresionó bastante en ver tanta gente y como me habían dicho, en algunas cosas como me había imaginado así. Y después yo dije, no me hará estudiar, me llevará a algún colegio, nada, sino fue todo lo contrario. Yo no sabía hablar castellano, yo solo hablaba quechua y no podíamos comunicarnos, ellos no me entendían y poco a poco empezaron a burlarse de mí. Me cambiaron de nombre, me pusieron nombre de Raquel y con ese nombre crecí. Tenía ya como 8 años, no estudiaba, me daban la ropa lo que ellos ya no querían, la comida que comía era lo que sobraba. Yo trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 11, podríamos decir, porque yo
En las 5 que me levantaba yo tenía que atender al bebé, después yo tenía que venir al mercado. 2, 3 arrobas de papa yo cargaba a esa edad y después pelaba todo el día, después de pelar me preparaba todo así listo, bien hecho. Y muchas veces no almorzaba tampoco, no almorzaba. A veces dentro de mí lloraba, decía, ¿cómo es posible tantas cosas que yo tenía que pasar? According to recent statistics, the number of child laborers in Peru is over 100,000. Migrant children often leave behind conditions of misery, often social and family violence, but what they find in the city is loneliness and exploitation, and in the worst cases, physical violence and abuse. The common misconception is that these children are taken in exchange for a little help, but in reality, they are often treated as small, invisible slaves. In 1992, Victoria, an Italian-born resident of Peru, took an interest in the problem of these child domestic laborers. Learning more and getting closer to the streets of Cusco, she opened the doors of her home to the young girls who had been thrown out or had escaped from the houses where they had worked. Along with friends Marlene and Ronald, this family brought to life a dream to build a better world for these child laborers. Through efficient work and the arrival of Josefina and Paulita, along with the support and input of many others, the program CAIT was born. The acronym translated to English stands for Comprehensive Support Center for Domestic Workers. Muchas de las niñas que actualmente están en el hogar vienen de una situación de gritos, de una situación de humillación, de una situación donde su palabra no vale. Aquí dentro del hogar lo que intentamos hacer es construir esas vidas desde saber que ellas son personas, son seres humanos, tienen opinión frente a una situación, de que hay alguien quien las escucha, quien las acoge. Me sentí importante porque me hablaron bastante de derechos, de la situación de las trabajadoras. Ahí me di cuenta que yo era una trabajadora del hogar y no siempre la chica que decían, la chica, la empleadita que está ahí, o la sirvienta que así te trataron. Today, the CAIT Center offers reception, healthcare, psychological, educational, and legal support to over 40 young girls, and houses them in a safe family environment for either short or long periods, while the girls have the opportunity to attend school and seek employment that guarantees them a living wage and decent treatment. Still others look to the center for support of various types while living in the homes in which they work. Otra gran problemática de esta población es que desde muy pequeñas han sido sacadas del seno familiar. Ellas en muchos casos no conocen a su familia, no conocen a sus padres, no saben dónde están. In addition to housing and supporting these girls, CAIT offers the option for those interested to pursue a process of identity reconstruction, in which they are aided in recovering personal documents, pursuing a place of origin, and in some cases reestablishing relationships with their families. Cada una viene con una carga emocional diferente. Es difícil, ¿no? Pero hay maneras de salir de esto, ¿no? Y lo que a mí más me gusta es, por ejemplo, que muchas niñas vienen indocumentadas y lo que hago es buscar a la familia y eso les hace bien a las niñas, ¿no? Encontrar una familia que es de dónde vienen, ¿no? De dónde soy, muchas veces se preguntan, ¿quién soy, no? Y también ahora ya me acerco ya a mi familia también, ya no tengo tanto rencor como antes, ya no, porque antes para mí era como si no existiera mi familia. Over time, the project structure of CAIT has grown. In order to support these children in a more complete way, new buildings have been erected at the historic site to house the many new projects that have been developed in response to the needs and problems faced by these young laborers. In 2001, the organization established a new NGO bringing together all of these projects under one name, becoming known today as Centro Yanapanakusun, which is native Peruvian Quechua for "We will help each other."
Suddenly, the birth of Kate, which started with a visit from friends from Italy, grew into a full-fledged NGO in need of funding. We got the idea of using tourism as a means of economic support, initially beginning to offer essential services to visitors and welcoming them into our family environment. Later, we improved the accommodations and extended this part of our program, naming it Yanapanakusun Center, a Quechua word meaning to give a hand to who is waiting close by, while waiting for those still distant. Today, visitors are greeted in a cozy lodge with a warm environment where they can also learn about the various activities of the center. In addition, if desired, the program offers the opportunity for complete experience of responsible tourism through the center's travel tourist agency. At the same time, the hostel offers work and training opportunities for some of the young girls living at the Kate home who have an interest in the tourist industry. La agencia, el hospedaje, tienen un objetivo claro. El objetivo es de autofinanciar de alguna manera los proyectos sociales que nosotros tenemos. Victoria, hay una frase que me encanta mucho cuando lo dice: nosotros somos una ventana. Cuando los turistas vienen acá, las niñas tienen esa oportunidad de conocer a gente de otros países. Dios quiera que algún día puedan viajar a conocerlos, pero por lo menos ya aquí los hemos conocido, sabemos cómo son, nos pueden hablar de sus países y nosotros del nuestro. Entonces es una alegría tenerlos acá. These workers can reconnect with nature by spending time in the Garden of Yucay, where they have started some activities working in agriculture and with small livestock to provide for some of the needs of the hostel and the Kate home. In the future, there are plans to offer agro-tourism run by the workers themselves, who will host tourists who want to visit the sacred valley of the Incas. Buscando el desarrollo integral de las trabajadoras del hogar, el Centro Yanapanakusun presenta. One of the most damaging aspects of domestic labor for these children is the social isolation. Many times these children feel abandoned without anyone to care for their well-being. For this reason, it is one of the greatest desires for many of the young domestic workers to make their struggles known to the world. Taking into account this desire, Yanapanakusun has given life to the communication program Son Koikipi Tikerisunchis, which translated from Quechua signifies, "In your heart we flourish," in order to give voice to the domestic workers and raise awareness about their struggles. Yo siempre escuchaba la radio y entró el programa Son Koikipi, que es la primera vez que escuché, ¿no? Y entonces en ese programa hablaban dos chicas y decían: nosotras las que trabajamos en la casa tenemos derecho a un día de descanso dominical, y lo cual para mí era algo sorprendente porque yo en esa casa nunca descansaba. Entonces, ¿qué es? Ya me nace la curiosidad, ¿qué cosas son los derechos, no? Y era como un sueño inalcanzable de decir, ¿cómo me gustaría hablar como ellas? Transmitir lo que yo he vivido, lo que he pasado, compartir para que otras niñas ya no pasen lo mismo que yo. At first, transmitting a single half-hour weekly radio program by City Radio was written and conducted by domestic workers of the Kate Center. Over time, the program has grown to become a major strategy to initiate change in society, increasing in both the number of people involved in the activities. Currently, the team produces a daily radio program that is broadcast throughout Cusco, raising awareness and interest in the problems of the domestic worker. Hoy en día, a través de los medios de comunicación se ha logrado que por lo menos unos 2-4 medios de comunicación radiales hablen sobre el tema de trabajadoras del hogar. Hace, 3 años o 4 años atrás no se decía nada, ¿no? En cambio, hoy en día, si es que pasan estas cosas, ya por lo menos se habla, ¿no? Es un espacio donde uno puede expresar lo que siente, lo que piensa, desde lo que es su realidad, desde lo que es la vivencia personal.
The passing of the years have demonstrated even further need to not only help these children, but also to rectify the causes of this phenomenon of invisible girls. Thus, Yanapanakusun has initiated a program of intervention within the rural communities from which many of these girls come. The name of this program is Creciendo Juntos, or in English, Growing Together. The primary purpose of this program is to prevent the migration of these young children from their homes to the city. Para nosotros es un medio, una herramienta más que nos permite llegar, ¿no?, al origen del problema, buscando desensibilizar a los padres de que sean responsables, como se dice, ¿no?, y los derechos, considerar algo fundamental que hay que respetar. Y así es lo que estamos trabajando juntamente con los papás, alumnos, niños, ahí están los docentes, autoridades, todos ellos en la población, en las comunidades. The program intervenes in 22 communities, some far from the city, from which come the majority of domestic workers in Cusco, and where migration, poverty, malnutrition, and lack of basic services are much higher than in other areas. But it is important to stress the great capacity of the people living in these rural communities. Those who visit with a simple smile will be welcomed into their homes and lives. Hemos tenido logros que nos satisfacen decir, ¿no? El hecho de haber involucrado a 2 autoridades locales que han aprobado el de formar parte de actividades educativas, ¿no?, de haber asignado montos, podríamos decir simbólicos, pero que desde ahí ellos demuestran que sí les interesa. Estoy 5 años en la gestión, creo que esta etapa me corresponde ya trabajar a este nivel, ¿no?, más de organización, de sensibilización, de trabajo netamente ya humano, ¿no?, porque en eso un poco débiles hemos estado y esperamos pues que con la colaboración de todos, instituciones públicas y privadas, se pueda conseguir este gran sueño, ¿no?, gran objetivo, no solo de aquí, de esta capital, fundamentalmente sería de las comunidades campesinas, que son, digamos, los que tienen mayores índices o altos índices, en este caso de migración, de violencia familiar, temas de alcoholismo también están más inmersos en las comunidades. O sea, es todo un complejo que esperamos pues en unos años más podamos superar y que al final, digamos, ¿no?, hoy hemos luchado todos y conseguimos un gran objetivo, ¿no? The program specifically acts through various projects whose main lines of action promote fundamental rights, encouraging education, active participation, identity, health, and food safety. The main beneficiaries are 2,000 school-aged children and about 1,500 families living in these communities. The program's workers are a mixture of experts and girls who come from a background of domestic work and have successfully become social promoters. Many domestic workers don't go to school, and those that have the opportunity to attend usually can only go to the night classes offered by public schools, where the quality of instruction is far below that of the day classes. Beginning with the conviction that education is an essential tool for changing people and society, the Yanapanakusun Project has also developed an educational program. In 2004, the educational institution Maria Angola was formed. This alternative school for child laborers offers public education services for primary and secondary school students. Focusing on quality of education and based on the horizontal relationship between teacher and student, listening and taking into account the special needs of these working children. Se ha empezado a formar una propuesta educativa alternativa, pensando en las características de estos chicos, y viendo también que en las escuelas nocturnas no siempre les brindan una educación de calidad, sino más bien se basan en desarrollar contenidos y no habilidades, por ejemplo. En cambio, acá en el colegio estamos promoviendo el trabajo de habilidades, el desarrollar capacidades, competencias, tanto en la comunicación, en la matemática, y estamos incorporando el trabajo de habilidades de investigación en el aula.
The school is not solely directed at domestic workers, but is open to all child and adolescent laborers of the city of Cusco. Porters, carters, children who work in markets, and who live and work on the street. The educational programs are continually updated to fit the needs of the school's population. Ellos vienen casi generalmente solos, no vienen acompañados de sus padres. Este año hemos captado bastante alumnado, pero ya no haciendo tanta campaña porque entre ellos se han ido comunicando, ¿no? Han ido avisando a sus amistades o han traído a sus hermanos menores y, bueno, ha crecido el número de alumnos en el colegio. A subsequent proposal of the educational program is the School of Tourism, formed to help train professionals to safeguard the sensitive encounter between cultures and social sectors involved in the large tourist industry in Cusco. The School of Tourism offers students the opportunity to strengthen their own personal abilities and obtain upon completion a legally recognized title. The program is especially directed at young women workers in hopes to pass on the ability to take on an active role in seeking a better life for themselves and their families. The commitment of everyone is essential because through love, education, and new opportunities, children rediscover hope. Because it is only by restoring hope to the new generations that they will find a way to build a better world. A world that respects the rights of all individuals. A world in which all human beings can be treated with equal dignity. A world in which children and adults have the strength and courage to believe in their dreams, big and small. Tengo como un sueño, tal vez, bueno, por el momento veo algo grande, ingresar a la universidad, estudiar y conocer muchas cosas y nunca olvidarme de dónde partí. A mí me gustaría hacer algo en la vida, ¿no? Algo de no depender de solo trabajadora del hogar, ser algo más que eso. Como digamos, ser una guía de turismo, es lo que yo quisiera hacer. Sea cual sea la carrera, hasta ahorita tengo la dificultad también de elegir cuál es la carrera realmente que voy a seguir, pero sea de donde sea, voy a siempre trabajar por la parte social y por los niños, claro, así para que todos sepan que los pequeños tenemos grandes derechos.